Hola amigos de Más Ajedrez, bienvenidos a esta nueva edición, hoy 27 de febrero del 2021, transmitiendo con mucho gusto desde El Paso, Texas, en los Estados Unidos, frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos muy contentos, tenemos una vez más visitas muy importantes, gente muy importante dentro del ajedrez, como jugadores, como promotores y gente que está muy involucrada con el desarrollo del ajedrez. Como lo vinimos anunciando, hoy tenemos la grata y distinguida el honor de presentar al prestigioso equipo de ajedrez de los Estados Unidos para gente con disabilidades. Ellos participaron el año pasado en la Olimpiada Online y son jugadores muy fuertes. Hay niños jóvenes, hay gente que ha estado dedicada a dar su tiempo por el ajedrez y hay un motor en todo esto. Hay una persona que se ha dedicado a promover el ajedrez de manera educativa, pero también a integrar este equipo, de proyectarlos, de motivarlos. Y bueno, los tenemos ahora a todos ellos aquí. También tenemos gente que está haciendo documentales acerca del desarrollo de este formidable equipo. Y pues nos vienen a hablar de todas sus experiencias como jugadores y como promotores. Ellos son el equipo de ajedrez de los Estados Unidos para gente con disabilidades y es un esfuerzo muy grande. Los vamos a ir presentando. Quiero antes que todo presentar al capitán. Ustedes ya lo conocen, ya estuvo por aquí, nos acompañó en la posada navideña. Es el amigo y gran promotor, es maestro nacional Lior Lapid. ¿Cómo estás, Lior? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Es un honor estar aquí contigo. Gracias. Está también, nos va a ayudar en la traducción, porque el inglés de pronto se nos traba un poquito a mí. Su distinguida esposa, la señora María Lapid. ¿Cómo está, María? Bienvenida. Hola Gustavo, bien, gracias. Gracias por tenernos acá. Qué bueno. Gracias. También la hermana de Lior, la maestra Ilana Lapid. How are you, Mrs. Lapid? No se le escucha. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. De la misma forma, la maestra Manuela Marzoniani es prima de Lior. Ellas dos están trabajando en editar un documental. ¿Cómo está, Manuela? How are you? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Ok, voy a ir presentando el equipo. ¿Por dónde empezamos? ¿Con quién empezamos? Bueno, con las mujeres. She is Jessica Lauser. 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 ¿Cómo está? How are you? Oh, pretty good. Just kind of excited to be here. Glad to be a part of this. Okay, thank you very much. Michael Eigner, how are you? Habla poquito español, Michael. ¿Cómo está? Hola, estoy bien, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Y el más pequeño de todos, Mr. Oscar Softler. ¿Cómo estás, Oscar? How are you? I'm doing well. Been doing a lot of tests during COVID. Ok, bueno. Vamos a comenzar por hacer algunas preguntas. We want to start to make some questions for the captain, Mr. Lior Lapid. Lior, esta es una obra muy grande, muy importante la que tú estás haciendo. Dirigir un equipo olímpico es una obra grandiosa, sobre todo en estos tiempos de pandemia y jugar online y personas que están en diferentes puntos de los Estados Unidos y sobre todo que desarrollaron un resultado muy, muy importante. Por ahí está llegando también Restan Valley. Pranav Shankar. How are you? Hello, I am Pranav Shankar. Ignore the rare and Valley Newton.
Ok, Lior, si gustas hablarnos, por favor, de qué representa toda esta obra dentro de los Estados Unidos y dentro del ajedrez, la promoción, cómo surgió la idea, cómo nació y cómo lo lograste. Si quiere ayudarnos, María, también, así de rapidito para que se enteren ellos. Okay. Gustavo introduced Lior, and he is acknowledging the hard labor that goes into coaching such a team. And now he would like to ask Lior a few questions. Gustavo, puedes pasar con las preguntas. Ok, si nos quiere decir nada más una introducción, Lior, de su trabajo, para que estemos enterados. Ajá. ¿De mi trabajo con este equipo o en Sí, general? sí, con el Okay. equipo. Okay. So yeah, I'll answer in English since Maria's Spanish is obviously And much better. one request is for you all to give, like, translate, and then you go on. Otherwise, I will forget. Okay. So I was appointed team captain last September. This was my second experience as a team captain for a FIDE competition. The first one was in the Confederation Cup for people with disabilities in Turkey last year. Okay. Yo fui elegido como capitán del equipo en septiembre del año pasado, pero antes de eso estuve en Turquía en el año antepasado. Okay. And for me, it was an amazing honor and opportunity to work with such talented players from across the country, from Michael in the West Coast to Pranav and Oski on the East Coast, Jessica in Kansas City, and another player who cannot be here, but Griffin, who's one of my students. We'll talk about him, I'm sure, soon. He lives in Colorado. Para mí ha sido un honor trabajar con todos y cada uno de ellos, con Michael, con Jessica, con Oscar, con Pranav y con Griffin. Todos están en diferentes estados, en el este, en el oeste, en Kansas, en Colorado, y ha sido realmente un honor muy grande trabajar con el equipo. Bien. My main role as team captain was another hopeful message. I have one thing to say. Good luck to Griffin in the recovery room. Yes, we'll talk about Griffin, Pranav. Don't worry. Yeah, he's on all of our minds today. So as team captain, my main responsibility was just to help the team with anything they needed, to try to motivate and inspire the team, especially after a loss, when confidence was low. And as a coach, I worked with Griffin and Pranav and Jessica, not with Michael, who is a national master himself, and he did his own time was spent helping with opening preparation for the other three players. Como capitán, mi labor es estar a ellos en cada momento, sobre todo cuando hay pérdidas. El torneo trabajé con todos ellos, excepto con Michael, porque él tiene un ajedrez muy avanzado. Maestro nacional. Y es un maestro nacional. Perfecto. Una pregunta, ¿la Olimpiada se celebra cada año, Lior, o es cada 2? So he's asking if the Olympiad if the Olympiad happens every year or every 2 years. And I think usually, but this was the first time that Team USA has competed. So, and this was, to my knowledge, the first online Olympiad for people with disabilities. And one of the big challenges for this team was that the ranking of Team USA was quite low. We were ranked number 39 out of 61 teams. So expectations were not very high for this team. But our team set a goal to get a top 10 finish in the Olympiad.
And they achieved that goal, tying for 10th place after the final round win over Brazil. I'll ask you a few things later, Leo, but sorry, it was a lot. Did you start, Leo? Can you remind me Yeah. what you started with? Okay, so this team had a challenge, in that expectations were very low. The ranking of the team was 39th out of 61 teams. Okay. And we set it. 1 sec. Yeah. So the first part you said parece que el torneo es cada año, pero este es el primer año que el equipo de Estados Unidos participa. Y como equipo tenían un reto muy grande porque estaban en el número 39, is that right? 39. Y como equipo, el objetivo que tenían era quedar dentro de los primeros 10. You can go on. And they achieved that goal by tying for 10th place in the Olympiad. Y el equipo, los jugadores, alcanzaron este objetivo porque quedaron dentro de los primeros 10. Perfecto, excelente. Bueno, muy bien. Lior, cuando nos contactamos me pediste que hiciera preguntas a algunos de los jugadores, primero porque tenían ellos en un compromiso de escuela el día de hoy. Entonces, si les parece, me dirijo a Pranav y a Oscar, primero con algunas preguntas sobre cómo iniciaron en el ajedrez y quién los motivó, quién los trajo al mundo del ajedrez. Pranav Vanosky, Gustavo would like to start with the two of you. He's also aware of the time, so after that, if you have to leave, you can. And the question is, what brought you to the world of chess? And any of you can answer. Yeah, so for me, pronounced Shankar, so my dad used to play chess, playing rated chess, although she was a beginner, and I, at my old school, which was a very special school, I was playing chess with one of my schoolmates named Sebastian. I kept losing quite a few games, but then I managed to win some, and then eventually I moved on to playing chess with my sister when my school teacher was visiting my home. Okay. And then I still lost to her, but then when I beat her, she got really upset, and then after I beat her quite a few times, my dad sensed that I have good potential. So I decided to continue training my chess. Eventually started playing rated chess, and this is how, and with some practice, with some reading and some application, this is what got me to a higher level. But this is how I got here. Thank you, Pranav. Como él llegó al ajedrez fue porque su papá y su hermana ya jugaban. Entonces, luego él empezó a la escuela, que era una escuela muy especial. Más adelante, él jugó con su papá y su hermana y perdía contra la hermana, pero después empezó a ganar. Y el papá le dijo, wow, tienes un potencial muy grande. Y entonces empezó a practicar más. Él dice que hay mucha educación concreta y que así es como está en este lugar. Perfecto. Thank you, Pranav. And you, Oscar? Yeah, just asking, should I stop talking at certain points to let you translate? Thank you, Oscar. Okay, I'll do that. I started. I learned chess from my dad in first grade. And we used to play each other a lot. And he always beat me. So that's how I learned the game.
And in the summer of second grade, I started really getting into chess because I started watching YouTube videos, and I found this one channel called Agadmator's Chess Channel, and that's when I really started loving the game even more, because I would see how these professional players play, and see how the game works and certain moves you should play in certain positions. Ok. Él empezó en el ajedrez a través de su papá. Su papá perdió contra su papá muchas veces. Él estaba en primer grado. Después, en segundo grado, se interesó aún más en el ajedrez y empezó a seguir un canal en YouTube. What was the YouTube channel? Agadmator. Ese canal. Y ahí se interesó muchísimo, empezó a aprender mucho más. Y siguió jugando, siguió compitiendo hasta que empezó a ganar. Y así es como está acá. Perfecto. Thank you. I wasn't done. No, I just wanted to let Thank you. But so, and then during that summer, I decided to go to a chess camp, and that is where I met my coach. So I went to that chess camp, and I loved it. And then there was a second chess camp with the same person who was running it, and I decided to do that again. And after all that, he said, this kid, or he said, I have potential, and he said, I could coach him in the fall, and then we decided, and in the fall he started coaching me, and ever since then I've been playing in tournaments and being coached by him and playing online. I think a big part that has inspired me is a lot of the online chess, and like Hikaru Nakamura, and those they have inspired me to play certain ways, and I guess that is how I got into chess, and now I'm here. Ok. Después de estar en segundo grado y aprender más, él inició un campo de verano en ese mismo año, en segundo grado, y le gustó muchísimo. Conoció a su coach y después hizo otro campo de verano con la misma persona, y siguió aprendiendo muchísimo a través de los campos de verano, y luego empezó a competir. Su gran parte de su inspiración en la búsqueda ha sido, por ejemplo, grandes jugadores como Ricardo Nakamura, y él continúa participando en torneos. Perfecto. O sea, con una pregunta para Jessica y para Michael. Ellos a través del tiempo han venido desarrollando su nivel de juego. ¿Cómo sienten ahora ellos el ajedrez? ¿Como un pasatiempo, un juego, o lo ven ya como un deporte, como algo más dedicado, más profesional, con mayor compromiso? This is for Jessica and Michael. Gustavo is saying, over time you have developed your level at chess. He's wondering right now, how do you see chess? Is it like a sport? Is it like a hobby? Or is it more more professional, that you see like a big commitment in your life? If you want, you can go first, Michael, since you're the higher board order. Up to you. Okay, I'll go first since you asked. Chess to me is a sport. I cannot play soccer or baseball
but I can play chess. El ajedrez es deporte. Yo no puedo jugar. I am still a very active tournament player in California, and I also teach children how to play chess. So for me, it is a very serious sport. It's a big part of my life. Yo soy un jugador muy activo en California y enseño ajedrez para niños. Así que el ajedrez es algo muy importante para mi vida, es parte de mi vida. Bien, excelente. Pregunta para los 4 integrantes del equipo. ¿Cuál ha sido su logro hasta hoy más importante? ¿Algún resultado importante o ganaron a un jugador fuerte? ¿O Disculpa. tuvieron un... Sí. Gustavo, Momento. Jessica. No ha contestado. Ok, perdón, Go ahead, perdón. Jessica. Sí, Jessica. I didn't Sorry. hear Okay, perfect. Can you hear me? Okay, I'm sorry, it was doing something funny and I just plugged it in, so hopefully it's, make sure. Yeah, the charge looks good. So yeah, it's good. Okay. Trying to get back to where we were here. Okay, there we go. All right, so I just wanted to make sure it was working. So I guess the question being, is it a sport? Is it something just for fun? Yeah, how do you see chess in your life? Yeah, it's I would say that for me, chess is definitely a sport because like Michael, I can't do a lot of the other sports, although in my case, and because I have blindness. Ajá. Yo lo veo como un deporte, porque así como Michael, hay muchos deportes que yo no puedo jugar. En mi caso es porque tengo asma y porque soy ciega. Perfect. And then there was another part of that I was going to answer and I forgot what it was. I can come back to you if you remember. You can let me know. Well, no, what was the rest of the question? Gustavo, ¿hay otra parte de la pregunta? Sí. Para los 4, ¿cuál ha sido el éxito más grande que han tenido hasta hoy? ¿Algún gran resultado en un torneo grande o han ganado a un maestro o sus resultados en la Olimpiada les dejaron las más grandes satisfacciones? For the 4 of you, what has been your highest achievement with chess? Okay, I'll start if nobody else starts. I played in the 2006 United States Open and played in the 2007 United States Championship. That obviously is the biggest tournament of my life. But this was the first time playing an international tournament. And that was a completely different experience. And I'm really glad that I could play. Thank you. Yo jugué me llevé el segundo lugar en el 2006 y el 2007. Y eso fue algo muy importante para mí. Obviamente. Jugó en el campeonato de los Estados Unidos. Okay. Y su lugar fue 6. Bien, bien. Sí. Excelente. Y la otra parte es que fue la primera vez que pude jugar en el campeonato internacional para personas con disabilidades. Y obviamente, dice él, eso fue una gran oportunidad para él en su vida. Perfecto. Para los niños, ¿cuál ha sido su logro más importante? He's opening the question to the rest of you. Oh, should I go in? Go ahead, Oscar. Okay. So the question is, what's your biggest achievement in chess? Okay. Actually, during December, I played in the online K through 12 championship or showdown, and I was in the 6th grade section. There were 300 kids,
and I got 6 wins and 1 loss, 6 out of 7. And I tied and I tied, I forget, for like 4th place, and I got 6 on tie breaks. And that felt pretty good because there were 300 kids in my section. Wow. And I've also won money in a few adult tournaments, which is pretty awesome. Okay, when was that, Oski? Can you remind me of the year? When I played which tournament? K to 12. It was this December. It was online, so it was 2020 December. Okay, thank you. Oski dice que en el diciembre del año pasado él jugó en un campeonato para personas de la escuela hasta 12 grado. Él ganó 6 de 7 juegos, empató por el puesto 4, luego en el desempate ganó y eso se sintió muy bien. Okay. Después dice que ha ganado dinero en un torneo y también eso se sintió muy bien. Ya lo creo. Muy bien. ¿Y Pranav? Here I am. I'm Pranav Shankar, and my biggest chess achievement so far was the 2018 New Jersey State Open. Wow. I did not win the tournament, but I played in the open section, scoring 4 out of 6. My rating before that was just 1448. I scored 4 out of 6, and my rating jumped over 240 points. And my performance rating at that tournament was around 2100. Nice. And another success, which was much more recent, was my most recent. Pranav, let Maria translate that first because it's a lot to remember. Okay, and then you can add more after that. Thank you. Yeah, I want to be loyal to the translation because this is all important, so it helps me we break it. Pranav dice que en el 2018 él jugó en el abierto de New Jersey. Wow. Y no ganó, pero obtuvo 4 de 6 en ese torneo. Wow. Su puntaje o como el puntaje general de su ajedrez no era muy alto, pero gracias a ese torneo él ganó más o menos how many points did you gain? Su nivel en el torneo fue como 2100. Wow. 2100. Perfect. Perfect. Excellent. Okay. Also, a more recent success I had was the Golden State Open, where I scored 4 out of 4 with 2 half-point buys, and it was especially pleasing because before that tournament, I had a streak of bad tournaments before this, and that good tournament shows that I'm starting to get better at chess, and it shows me that I'm on my way to the 2000 level. I scored 4 out of 4 against like slightly lower rated players, 100 points, like 1700s, like that. But I managed to score some quite clean wins against these players, and it shows to be on my way up. Okay. So, un objetivo que él alcanzó más recientemente es que en el Golden State Open él ganó 4 de 4. Y lo que fue importante para él es que antes de ese torneo él no pensaba que su ajedrez estaba bueno, pero que con ese torneo él se dio cuenta que está en su camino hacia arriba, porque ese es su objetivo, y que está más cerca al nivel de 2000 level, como de 2000 en su puntaje. Perfecto. Excelente. Ok. Jessica, ¿querrá agregar algo?
Jessica? Okay, so as far as my greatest achievements so far in chess, I would say making history by becoming the first and only woman to ever win the US Blind Championship. Multiple times. Well, yes, but to ever win it, and now I've done it 3 times in a row. Jessica, can you tell me please again the name of the championship? It's the championship for the blind. So like the US Blind Championship, and the first and only woman to have ever won it. Thank you. So I'm the current champion now. Yeah. El logro más importante que ella ha alcanzado es hacer historia como mujer y como mujer ciega. Ganó el campeonato nacional de ajedrez para ciegos y lo ha ganado 3 veces. Oh, excelente. Entonces ese es su logro más importante y es en este momento la primera en su categoría. Perfect, Jessica. Congratulations. También ella es la campeona reinante ahora. Okay, Sí. perfect. Wow. I was going to say, I'm sorry, can you hear me? Yes. Oh, I was just going to say, the other part I was going to add, though, was that, I mean, besides, of course, playing this Olympiad, that was the most, I guess, the most prestigious event I've ever played. But I generally win, you know, various kind of cash prizes throughout the year, probably on average. But I was going to say, in 2016, I went from club level, like 16 something, to 20, like expert level. I jumped like 400 points in blitz in 1 week. Okay. Lógicamente ella dice, este último torneo fue el torneo más prestigioso, pero ella gana durante el año como aquí y allá. Sin embargo, ella quiere que sepan que en el 2016 ella pasó en Blitz de un puntaje normal a un puntaje de 400 en una semana. Wow. Excellent. Perfect. Muy bien. Thank you very much. Ok. Pregunta para los 4 también. ¿Cuál es su método de entrenamiento? ¿Lo hacen individualmente? ¿Lo hacen siempre en casa? ¿Lo hacen con Capitán Lear? ¿O independientemente de los torneos que participan? Okay. For the 4 of you, do you have a method that you use for training? And he said, do you train at home? Do you train with a coach? Do you get together with your friends who also play chess and train with them? How do you train? How do you prepare yourselves? Well, I have a coach first of all, and I play we meet every week, and he shows me chess games. We go over the problems that he sent me. So every week he sends me chess problems, sometimes tactical, positional, dynamic, and I try to solve them. And also every once a week, me and my coach play one long game out of a 5-game match. Just for practice for when I play in a long classical game in a tournament. Okay. Oski tiene un coach con el que se reúne cada semana y analizan problemas juntos. Okay. Su coach le envía problemas a veces tácticos, a veces dinámicos, y él los resuelve durante la semana. Y una vez a la semana también juegan juntos o juegos de práctica
para prepararse para los juegos clásicos en el torneo o en sus Perfecto. torneos. Also, I wanted to add, I'm not sure if this is training, but every day hours of chess on chess.com. Like I just do puzzles for fun, or I just play Blitz or something like that. Okay. Y parte de su actividad en la semana es que todos los días practica 3 por 3 horas en chess.com y hace Blitz o otro tipo de juegos, puzzles y bueno, nada, está siempre entrenándose 3 por 3 horas. Perfecto. ¿Y Pranav? ¿You, Pranav? Yellow. I am Pranav, and I do chess.com. I play chess.com games and do some lessons there. I previously did chess tempo, but nowadays I don't do that. And then I do lessons with my coach or coaches. And I also have recently started my dad and I have started a chess training program on Chessable. Okay. Pranav says él usa chess.com. Y what was the other website, Pranav? I said I've done chess tempo before, but nowadays I don't do it. Oh, él no usa chess.com ahora, lo usó en el pasado. Él entrena con su coach también y recientemente ha empezado a practicar con su padre de otras maneras. Perfecto. Okay. But I have one other thing to say. Okay. So, but now I've started to notice that when I play chess.com games, I play them like really, really fast, and then I'm maybe thinking that the chess.com games aren't good for me. Yo he notado que cuando juego en chess.com, yo juego muy, muy rápido. Entonces creo que los juegos de chess.com no son muy buenos para mí. Ok, muy bien. Tengo de decir que además de ser brillante en matemáticas y piano, Wow. y él tiene que irse a las 1:15 para volver a su competencia de matemáticas. Entonces, tiene 15 más minutos. Ok, perfecto. Gracias, Leo. Muy bien. Michael, what is your preparation for the chess games, for the chess tournaments? Back when I was getting better 20 years ago, I played a lot of Blitz with friends, and we would analyze the game sometimes, and I would learn from my mistakes. I also listened to a lot of lectures by grandmasters and pick up little things here and there. Perfect. Maria? Yo empecé 20 años atrás a practicar y a veces juego Blitz con amigos. Analizamos las pérdidas y los errores. Lo que yo hago es escuchar los Grandmasters en ajedrez y es parte de mi entrenamiento. Nowadays, I spent most of my preparation working on my openings on the computer with ChessBase and tactic puzzles and play Blitz like everybody else. Y en estos días o más recientemente, él prepara las aperturas en el computador y hace rompecabezas, sobre todo tácticos, y como todo el mundo, también él juega Blitz. Perfecto. Ok, thank you, Michael. Jessica? I would say that in order to prepare for tournaments, I do the same thing in terms of like playing games online, trying to maybe experiment with new openings, and really trying to determine what fits best with my style. Okay.
Me preparo igualmente con la ayuda en línea, experimento nuevas aperturas y busco qué es lo que se ajusta a mi estilo. Bien, perfecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta antes de que se nos vaya Pranav. Todos tenemos siempre un ídolo o un modelo de jugador o de a quién seguir, a quién imitar, o nos gusta el estilo de un jugador o sus partidas o su trayectoria. Para ellos, ¿quién es el jugador que más les gusta, quien más se refleja en su estilo de juego? Si nos quiere contestar Pranav, porque ya se nos anda yendo. He's aware that Pranav this is a question for everybody. However, he's encouraging Pranav to answer first. He says, we all have idols. We all have people that we follow. We all have people that we want to copy because of how good they are. Who is your idol if you have one in chess? ¿Y por qué? My idols are Anatoly Karpov and Mikhail Botvinnik. Because because they were both very patient and logical players, and I play chess play the moves according to the logic of the position. I try to figure out what plan I should do, and I try to make sure that I try to restrict my opponent's pieces while improving my own. But then sometimes I make impatient moves, and Karpov's and Botvinnik are strong players to learn from when it comes to being patient. Thank you. Ok, antes de que se me vaya, Mario, por favor, antes de que se me vaya, Pranav, y para todos también, ¿qué piensan que les ha causado que viene ahora a los Estados Unidos el gran maestro LeBron Aronian, uno de los más fuertes jugadores en este momento, uno de los quizás 5 jugadores más fuertes, y viene a integrar el equipo de los Estados Unidos? ¿Qué piensan de eso? He wants to skip that question for a little bit before Pranav leaves because But then one question I have is that when I looked at the email to this invitation email, I saw that I should show one game. Pranav, I don't think you'll have time for it since you have to leave in less than 10 minutes, but we can probably set up another time if you want, where you can show one of your games. Yeah. But just listen to the question, the next question. Okay. Gustavo, ¿puedes repetir la pregunta? Disculpa. Sí, nada más de qué opinan sobre la venida del gran maestro LeBron Aronian del mundo, quien viene a ser parte del equipo de ajedrez de los Estados Unidos. Gustavo wants to know, what do you all think about Aronian's visit to the US? I don't know if I'm pronouncing it. Sorry, I'll translate this one. About the news that Levon Aronian of Armenia is going to be playing for the US, who's actually my favorite player. He wants to know your opinion about Aronian joining the already strong. He wants to return to that later, Oscar. Okay. I am unmuted. So basically, I am not really affected by Aronian going to the United States because he's not really my favorite player. Okay. Pranav says, realmente la visita de él no me afecta porque no es mi jugador favorito. Ok, perfecto. Muy bien. Oscar? Vaughn, I don't think anything much of it. I'm a little bit surprised because he's not American, and it's a little surprising why he would want to join. I haven't read anything about it. I wouldn't say I'm necessarily happy, but I don't know. I don't really feel like it matters to me. Okay. La verdad no pienso mucho sobre eso y me sorprende porque él no es de los Estados Unidos, no he leído nada, no puedo decir que estoy feliz y la verdad siento que no me importa. Okay, thank you very much, Oscar. Jessica, your opinion about what is your favorite player and what do you think about the LeBron Aronian now in the USA team?
I would say favorite player, I don't know, at least what goes with my style, I would say probably Mikhail Tal. Somebody that, lots of attacking, and I tend to try to come up with attacking things. And then as far as Levin coming over, it's kind of strange how things go on in the chess world where people can play for other countries. I guess they're not from there. I think I'd read something at one point about Nakamura being approached by Japan, and then of course he didn't do that. But and I'd also read something about Caruana. I think I want to say he's Italian and had possibly played for Italy, or then came over. I mean, he's both American and Italian. And then you've got Levin Aronian coming over. I'm all for adding more players. I mean, if they want to play for us, great. Although, like others have mentioned, well, he's not American. There seems to be more flexibility when it comes to players playing for other countries. So I'm not sure how that works. Although, as an aside, I was actually told once to go play for Canada because they were never going to send a blind team. Mm-hmm. So I'm like, I'd like to play Olympiads or World Championship. So, but I'm not Canadian, so. Okay. Thank you. 1 second. I'm having to take notes now. That's why I turn off my camera. Okay. Jessica dice que está de acuerdo porque viene una persona que no es de Estados Unidos a jugar acá, se lo pregunta. Dice que ella está como flexible y que está viendo que hay una tradición de llevar jugadores de un país a otro a jugar. Por ejemplo, Caruana, que es como italiano-americano y le parece un poco extraño. Por ejemplo, otro ejemplo que dio fue como Nakamura fue llamado a Japón. Y ella habló de su ejemplo personal, y es que una vez fue llamada a Canadá a jugar, pero pues ella no es canadiense. Entonces dice que en general hay mucha más flexibilidad. Ok, perfecto. Muy bien. Michael? Levin Aronian is a brilliant player and perhaps the most dangerous opponent to Magnus Carlsen. And so I have been hoping that he qualifies for the candidates tournament and maybe wins the candidates chance of beating Magnus. Maybe now when he has the help of Rex Sinkerfield and the financial support, that he might be able to make one more push and try to win to make it to the candidates tournament and maybe play Magnus Carlsen. Okay. Ok. Dice, Aronian es muy buen jugador y es tal vez el jugador más peligroso para jugar contra Magnus Carlsen. Espero que él califique y pueda jugar en los, no sé si en español se dice el torneo de los candidatos. Sí. Okay. Tal vez con la ayuda de ningún error, que no suceda ningún error, y con el apoyo nacional, entonces él pueda entrar al juego de los candidatos para jugar contra Magnus Carlsen. Perfecto, excelente. Thank you, Michael. Ok, Lior, para terminar con el equipo, porque yo sé que tiene otros compromisos, y luego continuamos con el documento para los cuatro integrantes del equipo. Yo veo que tienen mucho deseo, mucha vocación, mucho amor por el ajedrez, y que lo están haciendo de una manera muy fuerte, muy apasionada. Sabemos también que hay más gente en los Estados Unidos que tiene alguna complicación, quizá o no ha tenido la oportunidad de acercarse al juego del ajedrez. ¿Qué recomiendan ellos? ¿Cómo invitarían ellos a profesores, profesionistas a que se acerquen al ajedrez en el ambiente de deshabilidades? ¿Cómo los motivarían? Okay.
aware of the time, and this is a very important question for him. First, he says he can tell that you are doing this out of love and in a very passionate way because it's something that matters to you. He's more people in the US with disabilities, but not all of these people have had a chance to get to play chess, to get to know the game. What would you say to all of those parents or teachers, people in the community, so that people with disabilities can have more? I would say, Wait, Oski, let's have Pranav start because he needs to leave after this question. So Okay. Pranav, go ahead, and then Oski. Thank you. I would say should. So despite their disabilities, I say that they should not. I say that they should like find like chess clubs near where they live, and they should find chess clubs near where they live and try to like get the most out of them. But then I want to know what's blocking their access. Oh, the pandemic for one. Pranav diría que a pesar de la deshabilidad, ellos pueden encontrar un club de ajedrez cerca de su casa y tratar de acercarse al ajedrez de esta manera. Y una pregunta que tiene es, bueno, ¿qué es realmente lo que está bloqueando el acceso para el ajedrez? Jessica se dice muy posiblemente la pandemia. Okay, yeah. Bien, okay. Pranav, thank you so much for joining us today. I know that you need to go back to your math competition. So I just wanted to thank you. Also, if you'd like to say quickly any words about Griffin. I'm very glad that Griffin has had a successful surgery, and I wish him good luck in the recovery room, and I hope he's able to continue playing chess after this. Like the hero he is, he's able to continue playing chess really well. And perfect. And he is able to like and en el futuro. Okay, thank you very much. Okay, Oscar. Well, I would say that anybody can play chess. You know, no matter what disability they have, and that it doesn't like. I mean, I've seen many players. Like Jessica. Jessica's blind, and she can still play high-level chess. So it doesn't matter what disability you have, you can play chess, and don't be afraid to like go into public, even though in like playing a chess tournament because you have a disability, and that it's going to be different because there's a lot of different people at chess tournaments, and actually some, not all, and if you go to enough, you see that actually there's a lot of people who have disabilities at chess tournaments. Maybe not all noticeable though, but anybody can play. Okay, excellent. Perfect, Oscar. Perfect. Dice, no, le diría a las personas que tienen deshabilidades que no se asusten en ir al público y jugar ajedrez solamente porque tienen una deshabilidad. Si puedes mirar alrededor tuyo, hay muchas personas con disabilidades, incluso en los torneos de ajedrez. Así que sus palabras es de ánimo para que estas personas se pongan a buscar las formas de llegar al ajedrez y que la deshabilidad no sea algo que importe. Él dice, Jessica, por ejemplo, que es ciega, tiene un nivel de ajedrez muy alto y eso puede demostrarte que nada es un impedimento.
Claro. Wow. Wow. Very good, Oscar. Thank you. Thank you. Muy bien. Jessica. Okay, I would say, like the others have said, you know, disability itself should not be any reason not to participate or not to take up chess. I think a lot of people in general, whether disabled or not, just the general population thinks that you have to be a genius to play chess. And this is not true. I'm not a genius. I think most people aren't, although some of our players I do consider to be quite genius. But I figure that it doesn't take a genius, it just takes dedication. You know, you don't have to be learning when you're very young. You could be older learning, you know, because a lot of folks become disabled maybe from an accident. So they weren't born that way or they became so. So just because this event has happened or this disability maybe has worsened does not mean that they couldn't still be fully participating, even if they can't walk or they can't see or they can't hear. You know, there's so many kinds of disabilities. Chess accepts them all. So. Yeah, especially since chess is a mind game, which is another very important point, that chess is for everyone. It's in fact one of the most inclusive sports, I would say, because you know, anybody can play, no matter, you know, you don't have to be able to use your legs like soccer, or be able to shoot well like basketball. Like, you know, I was born physically weaker, but I can still play chess like anybody else can. And I think that's a very big point. Jessica dice que la deshabilidad no es una razón para no participar o intentar jugar ajedrez. Hay muchas personas con deshabilidad o sin deshabilidad que tienen la oportunidad de jugar ajedrez. Ella se ha dado cuenta que muchas personas piensan que hay que ser un genio para jugar ajedrez y que la verdad no es así. Ella no se considera un genio y solamente el ajedrez toma dedicación. Dice que también motiva a las personas a practicar y a jugar ajedrez en una edad ya más avanzada. A veces las deshabilidades vienen por un accidente y aunque pase algo con tu vida y así no puedas caminar, no puedas ver, no puedas escuchar, siempre puedes acercarte al ajedrez. Después, Oscar dice que el ajedrez es un juego de la mente y le gustó mucho el punto que pone Jessica, porque vuelve y describe cómo la deshabilidad física no debe ser un impedimento y que, de hecho, él cree que el ajedrez es el deporte más inclusivo de todos. Tiene mucha razón. Muy bien. Thank you, Jessica. Thank you, Oscar. Perfecto. Michael, your opinion, please. Yes, chess is fun. Chess is a competition. Chess helps you train your brain. For children, it's a great sport that allows them to use their brain and become smarter. And it's, as I've said before, as everybody else has said, it's a competition for those people that cannot run, cannot do other sports. And I certainly recommend chess to anyone. It's an opportunity for everybody. Thank you, Michael. Michael dice que el ajedrez es un juego muy competente y ayuda mucho a entrenar el cerebro. Es un gran deporte para niños porque les permite usar su cerebro y volverse más inteligente. Así que el ajedrez es para cualquier persona y es un deporte competente. Okay, thank you very much. I was just going to say one more thing.
And I was just going to say one more thing, and that is, I was just thinking, like some of us, we can't run and do the sports and stuff like that. I don't know about you guys, but I love going really fast. I can't physically do that. But when I play, and you might have experienced the same thing, certainly in Blitz, the pieces do the running. Our pieces are what, maybe some of us can't speak, maybe somebody has, those pieces will do the talking, and those pieces will do the fighting. Things that we maybe are not physically capable of, but we can still win. And some of the wins are just spectacular. For me, when I think of going fast, I think of zooming in my chair at the fastest speed. Yeah. It sounds like fun. Boom. Algo que Jessica agrega es que muchos no pueden correr, muchos no pueden hacer deporte. Por ejemplo, a ella le gusta ir muy rápido, pero físicamente no puede hacerlo. Sin embargo, cuando juega ajedrez, por ejemplo, Blitz, ella siente que las piezas están corriendo, ellas sienten que las piezas están jugando y que, por ejemplo, hablan y se comportan como un juego en el juego de ajedrez. Y básicamente lo que hay que hacer es calcular. Entonces, Oscar agrega que sí, él también siente como en algunos momentos él, mientras juega ajedrez, puede como ir muy rápido y hacer zoom en muchas maneras y siente como esa misma energía que de pronto no pueden tener físicamente, pero sí lo tienen en el ajedrez. Perfecto. Muchas gracias. Nomás voy a agregar un comentario. Recientemente leí que la principal competidora, la principal nadadora de Alemania es una chica invidente. Entonces es otro ejemplo, ¿verdad? De que el que se propone algo lo logra y lo alcanza. Qué gente tan valiosa son todos ellos. Yo estoy muy contento de que hayan estado aquí, de que estén aquí. Lior, ¿quieres que sigamos con el documental? ¿Ellos van a seguir o viene tu hermana y tu prima o qué hacemos? Sí, mi prima es en Rumania, entonces es muy tarde allá. Pero quiero, antes de eso, que los jugadores pueden decir algo sobre Griffin, su teammate, no sé en español, porque Griffin hace 2 días tenía una operación muy peligrosa sobre su cerebro, a separar los hemisferios de su cerebro porque tiene algo como epilepsia. Entonces, es muy triste para nosotros que él no puede estar aquí con su equipo. Le mandamos un saludo muy grande. Muy grande. Gracias. So if any of the players would like to talk about Griffin, obviously to send your wishes for his recovery and also what he means to you as a teammate and as a friend, if you consider him a friend as well. Sorry. Griffin, go ahead. No. Okay. Okay, sir. I guess I'll go. Well, I mean, I definitely hope Griffin gets a good recovery. He's been through so much, and hopefully he'll be able to play chess again. He's had a really hard life. When he was little, he started having seizures. It got worse. He had to have multiple surgeries on his brain. And I mean, seriously, Griffin's gone through hell. And it's incredible. He's just a remarkable person. Because, after everything that's happened to him, he plays incredible chess. And he's an extremely nice person and has so much empathy for others. And he's an amazing person to be around.
Griffin is just a remarkable person, and I really hope him good luck for recovering the surgery. He's definitely a trooper. Espero que Griffin se recupere pronto. Él ha pasado por muchas cosas en su vida desde que él era pequeño. Ha tenido muchas dificultades pasando por cirugías desde que era niño. Y tener ahora que operar su cerebro es increíble. Y a pesar de todo eso, Griffin es una persona que tiene un excelente ajedrez, pero también una empatía muy grande para todo el mundo. Y es increíble, algo muy bueno estar siempre al lado de Griffin. Así que yo le deseo lo mejor en su recuperación. I hope I also the saw next the time he TED.com comes. about him. He had a chess.com documentary. That was, and chess.com made a documentary about him, and he actually got to meet Hikaru Nakamura on Zoom, which I thought was pretty awesome. That he was recognized. Mm-hmm. Do you want to say that, Lior? Sí, que chess.com ha producido un documental sobre la historia de Griffin. Se llama Griffin's Gambit en inglés. Es en YouTube y es un documental corto sobre su historia de coraje a pesar de muchas operaciones en su cerebro. Él es un genio de ajedrez y es una historia increíble. Esperemos la próxima vez pueda estar aquí también, Lior. Ojalá y todos ustedes sigan una próxima vez también. Con mucho cariño, sí. Ok. ¿Qué hacemos, Lior? Y ahora tal vez Jessica y Michael, if you guys want to talk about Griffin. Uh-huh. Before you go on. Go ahead, Mike. Okay. Griffin he was born too. He played many of the strongest players, and he was a big part of our team win. He is a fighter. He does not give up, and he will not give up after the surgery either. He will keep fighting. I think that relates to his chess personality too, his real life personality. He never gives up in a game like he never gives up in life. I am looking forward to playing him again. Uh-huh. Griffin es un gran deportista. Él ha jugado contra otros contrincantes muy fuertes y ha hecho un gran papel. Es una parte muy importante de nuestro equipo, un gran competidor, y él no se rinde, nunca se rinde. No se ha rendido en la vida, no se ha rendido en el ajedrez. Y Michael dice, estoy buscando el momento de poder jugar de nuevo con él. Great, Michael. Thank you. I would say concerning Griffin, he would be playing a tournament in the middle of the surgery if he could have. I mean, he would not stop playing the man was having seizures in the middle of multiple rounds of the Olympiad and still managed to win like 5 out of 7 of his games. It was nuts. And there was, I think, at least one game where he was losing and he just sort of played a few more moves and waited for the guy to blow it. And sure enough, and he managed to beat the guy. So, I'm amazed and, very happy whenever, I hear that there's somebody with this difficulty who is still progressing, even with such a challenging disability. And, it's funny, I have a coworker of mine that has the same thing, who's actually getting ready to undergo a very serious surgery herself. And I just, seeing it face to face,
which I haven't really done as much as Griffin because I'm not in Colorado. I don't know him personally, but from what I saw just from a distance, what I've read about, what I've heard described, he's just phenomenal. And I'm honored that he has been a part of our team, and I expect him to return to chess. I'm hoping that he will have a speedy recovery and that we'll get to play again. I played him a game and I think I got lucky to get an advantage, but he must have just been tired. I don't know. But I do hope that he recovers soon and that we can welcome him back and have him as part of our team again. Jessica dice que ella cree que Griffin podría jugar un torneo o un juego de ajedrez en el medio de una cirugía, porque así es él. Y, por ejemplo, en el campeonato él estaba teniendo unos episodios de epilepsia y él seguía jugando. Wow. Ella dice, por ejemplo, obtener 5 juegos de 7, eso es algo increíble, aún cuando tenía episodios de epilepsia. Wow. No, pero en un juego él estaba casi que perdiendo, o ella no sabe si estaba casi que perdiendo, pero él siguió haciendo unas movidas y de repente le ganó a su contrincante y durante ese torneo él tenía epilepsias. Ya dice que hay una persona en su trabajo que está pasando por la misma situación y va muy pronto a tener una cirugía como la de Griffin. Y por todo lo que ella ha leído, por la persona de su trabajo, se puede dar cuenta que esta cirugía es muy compleja y le agrada muchísimo cuando ve personas con este tipo de discapacidades tan complejas que siguen adelante y no se rinden. Así que como compañera de Griffin, ella quiere decir que ojalá tenga una muy pronta recuperación, que pueda volver al juego de ajedrez y que espera jugar con él pronto. Claro que sí. Sí, también nosotros lo deseamos. Desde aquí le enviamos un abrazo a Griffin y nuestra admiración también. He's sending a hug for Griffin and all of the admiration towards him as well. When will we hear how he's doing? I mean, I haven't really heard much beyond that. Has there been an update yet? Do we know what's going on? Jessica, there's on Facebook, there's a group that I think is open for anyone to join, Colorado Chess, a Facebook group. If you join that, they post some update videos, and they just posted one yesterday, I think. And of course, he wasn't in the best shape, but he seems to be doing okay, and the recovery has just begun. Excellent. That's good news. That's really good news. You made it through at least. Yes, absolutely. So guys, I know I want to be considerate of everyone's time, and right now I'm thinking a lot about Manu, who's in Romania, where it's super late. Manu, thank you so much for waiting patiently here with us. No problem. So I think. Oh my gosh, what time is it in there? It's 10:30 p.m. Oh, shit. It's not that late. So I'm thinking, Gustavo, ¿quieres también los partidos de los jugadores o tal vez más otra fecha? Yo creo que otra fecha, ¿verdad? Para que sí platique tu prima y tu hermana y podíamos dejarlo para otra ocasión. So so if any of you were planning to show your games, I know Pranav was. Gustavo would still love to do that. We'll just do that a different day because obviously it's late for Manu, and also for you guys, you've already stayed close to 2 hours, and we appreciate that. And I think with the games, there will be no need really for translations. I mean, chess is a universal language, and the Mexican chess fans, just by seeing the moves alone, will appreciate the beauty of the games. Okay. So, well, I could totally do a game. I have all day. Okay, well, if you want to stick around, Oski, we can see after Gustavo interviews Ilana and Manu, we can see if he has time to show your game. But for all three of you, Michael. Whatever. I mean, we can just do it like another day, though. Yeah, I think let's do that, and I will coordinate with Gustavo and then check the day and time with you guys to make sure it works for all of you. Yeah. And again, that's totally optional, but you all played some brilliant games in the Olympiad, and it would be wonderful to share them. So
I am going to have to go pretty soon. Yeah. Well, I think you can go now, Michael. Gustavo, no tienes más preguntas para los No, jugadores. no, solamente agradecimiento. Reconozco su esfuerzo, su trabajo, su lucha, su capacidad y qué bueno que lo sigan haciendo y que sigan progresando y que ojalá y ellos sigan en el próximo equipo olímpico de los Estados Unidos. Los felicito a ellos y a sus familias y a sus entrenadores y a ti, Lior, por todo el esfuerzo y toda tu capacidad para con ellos. Gracias. Maria, do you want to Will Gustavo do whatever he just did now and post that, and then do a separate video for the games, or is he gonna do it in all one video? Separate video, Oski, separate video, and he was extending his gratitude to all of you, how inspirational and amazing you are, not just as chess players, but as people, and wishing you all the best of luck in your upcoming tournaments, especially the next FIDE Olympiad, if you plan to compete. Summer, right? Sorry? Is it this summer in Russia? I don't know if it's really going to happen this year or not. With COVID, my thinking is probably not. But whenever it happens, he's wishing you all best of luck in that. Thank you. So, Okay. Thank you, Oscar. Appreciate that too. Thank you. See you next time. You can see the interview after the program. You can see in YouTube. Okay. You can listen the interview. You can see the interview. Thank you, everybody. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, and congratulations for your results. And I admired your work. What's his YouTube channel called? It's called Maass Ajedrez. I'll send it to you, Oski. I'll send you the link to his channel. I'll send it to all of you. Okay, yeah, great. It's going to be good. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, Oscar, Jessica, and Michael. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Jessica. Good to meet you, Oski. Ok. Continuamos en la entrevista con Lior Lapid, Manuela Markosevi y Lana Lapid. Ellos nos van a hablar ahora referente al documental que están haciendo sobre el trabajo del equipo olímpico de Disabilities. Ellos están haciendo un gran esfuerzo también. Vamos a platicar con ellos. ¿Quieres iniciarla, Lior? ¿Cómo inicia esta idea del documental? Just as a reminder, please break your sentences, leave me some time to translate and take pauses. Yeah. Thank you. So he was asking how this idea started to film a documentary about Team USA. And I think actually I have to give credit to our father, Ilana's father and my father, who thought that this was such an inspirational story, stories, I should say, plural, for each of the players on Team USA. And we had watched Oski sing a song called A Million Dreams on his YouTube channel. Go ahead, Maria. Realmente tengo que darle una apreciación a mi papá y al papá de Ilana, que es nuestro papá, porque él fue quien pensó que unir lo que estaba pasando en el campeonato en un tipo de documental era una buena idea. Nosotros habíamos visto el video de Oski de su canción A Million Dreams. Okay. And that song inspired me and Ilana to and also Manu, my cousin. It inspired all three of us to film this journey. We didn't know how the team would do, but we knew that regardless of the result, it was going to be a very inspirational tournament, and that's what brought us to this project.
Ujú. Y esa canción nos inspiró a nosotros tres, Manuela, Ilana y Lior. Ujú. Empezamos a creer en el proyecto y pensamos que no sabíamos realmente cuál era el resultado que iba a tener el equipo de Estados Unidos, pero sin saber el resultado igual nos pareció algo muy inspirador y esas fueron las razones que nos hicieron empezar este proyecto. Perfecto, perfecto. Ok, ¿qué es lo que van a manejar? ¿Van a manejar videos durante los juegos o entrevistas con los muchachos? ¿Cuál es el contenido fundamental, el contenido básico? What is the content of the documentary? Are you going to do games? Are you going to do interviews with the players? What is it? Yes, so this project, as Lior mentioned, it started with our sense of how inspirational the story is, and that this is a story that could move and inspire a lot of people around the world. And Manu and I and Lior both felt this very strongly after we met the team, and we were compelled by the stories of each of the players on the team, and also by the dynamic of the team and the way that the team was supporting each other. Maria? Realmente fue una inspiración cuando conocimos a el equipo. Saber que había estas historias detrás de ellos fue de verdad algo que nos inspiró muchísimo. Cuando los conocimos no tuvimos duda de ese pensamiento inicial y sabíamos que iba a ser algo muy, muy especial. And then Manu and I had the question of how are we going to film this documentary, given that everybody lives in different parts of the country. Manu is in Romania, I'm in New Mexico, Lior's in Colorado. And that is where the idea for a Zoom documentary came about. And we documented the entire journey of Team USA through the Olympiad, beginning with the team meetings and Lior's lessons. And then we filmed through Zoom all of the team meetings, all of the lessons, interviews with all of the players and their families. And then we also created a Zoom room for game analysis that was Lior and Oski. Yeah, it has to be shorter for you all. Otherwise, yeah. And Maria, the decision to make a Zoom documentary. Explain that. Yeah, thank you. Y la decisión de cómo llegamos a hacer un documental por Zoom es porque primero nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer? Manuela está en Rumania, yo estoy en Nuevo México, Lior está en Colorado, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces dijeron, ok, vamos a hacerlo por Zoom. Y entrevistamos a los jugadores, entrevistamos a sus familias y así fue como colectamos mucha de la información y los videos que tenemos para el documental. Ok, perfecto. Well, and we also asked them to film themselves. So we also have footage from the participants or the relatives filming them in their daily lives. Otra cosa que hicimos fue que les preguntamos a los familiares y las personas que viven con ellos que los pusieran en un video, que tuvieran un momento de sus vidas en un video y ese es material que también tenemos. Manuela, ¿cuál es el propósito de este documental? ¿Promover el ajedrez, promover la actividad en específico de estos jóvenes? ¿Qué es lo que se busca con este trabajo? Manuela, what is the main goal of this project? Is it to promote chess? Is it to promote the lives of these people? What is it? Yes, I think it's a combination of these. I think from the beginning we believed it's a human interest story about these amazing people, their abilities. We're trying to discover their abilities mainly and their passion for chess, while also following them with their daily lives and how they deal with all the challenges.
Ujú. Realmente es una combinación de las dos cosas. Por un lado, sí queremos mostrar el camino que ellos tienen con el ajedrez. Y por otro lado, y qué tan inspiración, y la inspiración que es que ellos tienen tantas habilidades, entonces queremos realmente mostrar eso. Ujú. También por otro lado, mostrar su vida y los retos que ellos tienen por su deshabilidad. Entonces es una combinación de las dos cosas. Ujú. Bien, Layor, este tipo de trabajo requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha tecnología. ¿Está involucrado en este proyecto USCF? ¿Van a recibir algún apoyo económico para desarrollarlo o de algún empresario o lo están haciendo ustedes con su presupuesto? Leor, Yeah. Oh, go ahead. there is a lot of money that has to go into these kinds of projects. Do you all have support from the Chess USCF? Federation, Mm. or are you paying out of pocket to be able to do this project? So we are in the process of putting together a pitch for the project and a 10-minute video. And we have an executive producer and Linwood Spinks, and together with our executive producer and our team, we're going to be finding investors for the project. Nosotros pusimos 10 minutos de un corto sobre Finding este proyecto porque queremos incrementar los fondos monetarios que vienen al proyecto. Tenemos un productor ejecutivo. What's the name of him, of this? Linwood Spinks. Ajá. Y vamos a lanzar esto para poder tener más dinero para el proyecto. And to answer about the United States Chess Federation, they helped to organize the team. They selected the players on the team. They appointed me as team captain. There was no financial assistance from them for this tournament, but it was an online tournament, so that made it much easier for the players to attend anyway. But they strongly support the team, and we're hopeful that there will be some financial support for future projects like these. En relación con la Federación Nacional de Ajedrez, ellos me asignaron como coach, ellos seleccionaron los jugadores, pero no hubo ningún aporte monetario. Ellos, por supuesto, que apoyan mucho el equipo y nos apoyan en esas decisiones, pero ninguna ayuda monetaria. ¿Cómo se seleccionan a los jugadores del equipo? How do the players are selected? Honestly, I think that it went probably by rating. Also, every team needed to have at least one female player on the team. And Jessica, as the US blind champion, and also the highest rated female player with disabilities in the country. So I think they chose the highest rated players who were available and interested in competing. Honestamente, esto va por el puntaje en ajedrez más alto. Entonces, esa es una forma de seleccionar los jugadores. Otra categoría que tenían en cuenta fue que debía siempre haber una mujer en cada grupo, y Jessica, como la mujer con mayor puntaje en Estados Unidos, fue seleccionada. Así es como se seleccionan los jugadores. ¿Tiene que incluir también niños o de alguna edad? Juveniles, ¿no? Ok. Cualquier edad, sí. Bien. Ok, volviendo al documental, no dudo de la capacidad y el talento que están haciendo ustedes, que tienen su experiencia. Creo que tu hermana es maestra de algo relacionado con adición, ¿verdad? En la Universidad de Nuevo México.
¿Hay alguien que esté apoyando con talento artístico, dirección, edición, o lo están haciendo todos ustedes? Porque es muy admirable lo que están haciendo. What you are doing is admirable, and it requires a lot of talent to do all of this. He believes Ilana has some experience with film, but yeah, he's asking, what do you bring to the table, basically? He also mentioned, Ilana, that he knows you have the teaching position at New Mexico State. He also mentioned, Ilana, University. So I guess he's talking about your background in film. I'm a associate professor of film at the New Mexico State University at the Creative Media Institute. And my background is in narrative filmmaking, not documentary. So this is really the first documentary feature project that I'm working on. Maria? Mi experiencia es como profesora en la Universidad de Nuevo México. Can you tell me your title again? Associate professor at Es the una- Creative Media Institute. Profesora asociada en la universidad, y su experiencia, de hecho, no es en documentales, es en producción de cine. Wow. The common thread is that when we approach a project, we think about it as far as what's the story, who are the characters, what are the journeys that the characters go on, how are the characters transformed through the experience. Lo que tenemos en común es que cuando empezamos un proyecto nos preguntamos quiénes son los personajes, de qué se va a tratar el proyecto, cuál es la historia detrás de todo esto, cuál es la vida de las personas que están en el proyecto. Claro. And we had very dramatic stories here during the week of the Olympiad. Y tuvimos historias. I'm gonna break it because I don't want to change anything and it's all good. It's gonna be hard for me later on. Y tuvimos historias muy dramáticas durante el campeonato de la Olimpiada. First of all, because Team USA was such an underdog, ranked 39th with the dream of making it to the top 10. Lo primero fue que el equipo de Estados Unidos era, como en inglés se dice, underdog, como el menos favorecido, estaba en la posición 39. Secondly, because the players are ranging in age from 11 years old to 46. Lo segundo es que los jugadores tienen un marco de edad de 11 años de edad hasta como 46 años de edad. Thirdly, because the disabilities that the players are contending with, some of them were impacting the actual games. Like Griffin was having seizures during his games and lost 2 games because of the seizures. And the entire team had to deal with that and find a way to work with it and support each other. Lo tercero es que había jugadores que durante el campeonato tuvieron ciertos compromisos con su salud. Por ejemplo, Griffin estaba teniendo episodios de epilepsias durante esos juegos. Entonces, como equipo, ellos tuvieron que afrontar esto y apoyarse unos a otros mientras esto sucedía. Pero va a aparecer en el documental Griffin. Is Griffin going to be in the documentary? Yes, Griffin is a big part of the documentary. And we feel that the audience is going to go on a journey with the team, with Team USA, as it overcame seemingly impossible odds. Claro, Griffin va a ser parte de este documental. De hecho, él es gran parte del documental. Y lo que ellos piensan es que la audiencia va a viajar a través de este documental con las experiencias de los jugadores. Claro, claro. Jessica, ¿qué opina usted de este documental? Jessica, what is your opinion about the documentary? I'm sure it's going to be great. I haven't seen it yet. Obviously, it's still being processed, and I needed to check with you folks as well. I had a bunch of footage that I'd sent
And I was looking on my computer, and now I'm wondering if it went through. It's been a very interesting ride, like a trip, as it were, like you described. And I'm looking forward to seeing it. And I'm just hoping that each one of us can feel like we did well enough. I mean, I know I don't, but I'm sure the other folks will probably feel okay. Jessica dice, es un gran documental y eso es lo que espero. No he visto nada porque obviamente todo está en producción. Ella continúa enviando videos a Manuela y Lana y todavía están a la espera de lo que va a hacer. Ella quiere que este documental sea algo en el que todos los participantes sean vistos de una buena manera. Ok, perfecto. Manuela, ¿cuánto va a durar grabándose este documental? ¿Cuánto va a durar el documental? ¿Y para cuándo esperan que lo tengan terminado? Manuela, how long does it take to make this documentary? When do you expect this to, when do you expect to be done with it? And when is it going to be released? Well, it's a long process, really, because we need to review all the footage and create the story with what we have now. We're not exactly sure yet if we are going to stop at the footage we have, or we are still going to record them this year as well, or at the next Olympiad even. So for now, we are... Sorry, yeah. Es un proceso muy largo. Nosotros todavía estamos revisando el material que tenemos. De hecho, en este momento no sabemos cuándo vamos a parar de revisar el material, porque luego de eso tenemos que crear la historia. Y una pregunta que tenemos es si vamos a continuar filmando a los jugadores este año, incluso en la siguiente Olimpiada. Todavía eso no lo sabemos. Bien, ok. Yeah. Yes, Manuela. I wanted to say that we have, I think, over 100 hours of footage that needs to be reviewed together, and we started doing this, but it's still a long process to go through. Wow. Quiere agregar que tienen más o menos 100 horas de videos de todo lo que está en record. Entonces es un proceso muy, muy, muy largo. Es mucho el material que tienen. Claro, me imagino. Ok, ya casi para terminar, Lior, yo siempre me preocupo mucho por el aspecto económico, y en una obra como esta me duele, me preocupa que no haya un respaldo o un apoyo comercial para seguir adelante. No se me hace justo que uno lo trabaja y aparte tiene que pagar y distribuirlo y X. Perdón, ¿tienen alguna meta o quieren hacer algún llamado para solicitar apoyo o qué tienes planeado? ¿Lo van a seguir así por cuenta propia? I'm concerned always about budget, and I don't find it okay. It's not okay. It's not just that you're doing this out of pocket, because there is a lot of investment here. My question is, do you want to send a message to someone? Are you planning to motivate people to support you with this? And if so, what is that? We are in the process now of creating a social media presence for the project and putting together our pitch. And once we do that, then yes, very much so, we would like to perhaps talk with you again at that point. We invite support for the project, and we're very excited about the story, and we are committed to following through and making this a documentary film that will move and inspire people, and also celebrate the game of chess, and also celebrate the spirit of resilience.
Estamos trabajando en ese proyecto. Una vez tengamos los 10 minutos de promoción, tal vez podemos regresar y conversar contigo, Gustavo, para poderte dar un poco más de esta información. En este momento estamos creando toda la presencia en las redes sociales con el documental. Estamos organizando todo lo que podamos tener para generar el apoyo. And also we will be putting together a budget for the feature film at that point as well. We're working with our executive producer right now on that process. En ese momento vamos a poner un presupuesto que vamos a necesitar para el proyecto y nuestro productor ejecutivo nos está ayudando con esto. Bien. Okay. But really, the last thing I want to say is that what we're looking to do is to raise the money to hire an award-winning feature documentary editor that we can work with to put the project together. Realmente nuestra visión es reunir el dinero que necesitemos y contratar a una persona que haya ganado premios en hacer documentales para que esa persona sea la encargada de editar y ayudarnos con este documental. Perfecto. Ok, antes de terminar, al final le voy a pedir ya de salida su comentario a cada uno. Nada más le quiero pedir antes que a todos a usted, María, porque usted es una persona muy importante en todo este trabajo porque es la esposa de Lior y sabe cómo trabaja él, lo que está haciendo y a su cuñada, a su prima y la esposa muchas veces ve y se da cuenta y sufre y goza también de los éxitos del marido o de la esposa. Ahora denos su comentario usted, si puede, María. Gustavo is aware that as me, Maria, being the wife of Lior, who has been the coach for this amazing team, he knows what goes behind the scenes. And so he has invited me to share a little bit of my perspective of the project. Maria, can you turn on your video for this, if by any chance? Ilana, right now I have an update required by your organization. I am on my work computer and actually counting down to restart. So okay. I'm sorry, but bueno, pues Gustavo, sí, tienes razón. Hay muchas cosas detrás de escena que yo veo cuando Lior trabaja, no solamente porque Lior es un coach, sino porque es un coach muy entregado a su equipo. Lior tiene muchas prioridades en su vida, el ajedrez es una de ellas. Y cuando se entrega a sus estudiantes, lo hace de lleno. Así que durante este documental, y no más allá del documental, sino la Olimpiada, él pasó horas en vela preparando a cada jugador, preparando las clases para ellos, porque les ayudaba antes y después de los torneos. Y dando el apoyo emocional también a cada familia, a cada jugador. Tenía horas incontables en el teléfono y siempre trataba de hacer lo mejor para ellos. Hablaba muchísimo con Manuela y con Ilana todo el tiempo de cómo hacer las cosas mejor. Y la verdad, cuando terminó el documental y la Olimpiada, como que volvimos a respirar en la casa de nuevo porque fue más o menos un mes, a pesar de que la Olimpiada no duró un mes, sino unos días, una semana, pero toda la preparación antes y después fue de mucha energía. En mi caso, pues afortunadamente pude estar en casa por muchos días por la pandemia y asegurándome que Lior durmiera un poco, tomara agua, comiera. Ya sé. Ya. Pues la felicito y le agradezco que esté aquí con nosotros y que apoye a Lior. Es muy valiosa
el respaldo de la mujer, de la esposa o del esposo en su caso. Y bueno, ojalá lo siga haciendo. Gracias. Ujú. Do you all want me to say that in English? I understood what you said, Maria. I Okay. noticed that Manu has been understanding a lot of I it. know, Manu. I know Yeah. you're nodding. So that, yeah. that's- Bueno, quiere Jessica, ya para terminar, lo último que quiera agregar, y luego Manuela y luego Leor. Jessica. Jessica, is there anything that you would like to add before we wrap up? It's kind of a point of humor, but I was just going to show this one picture that I think you guys might like. I'm going to try to get this. Es algo de humor, pero quiero compartir esta foto que les estoy tratando de I forgot. Basically, imagine this, a checkmate with a knight in the corner. Okay. Básicamente, imagínense un jaque mate con el caballo en la esquina. Okay. It's funny, I thought. Is that from one of your own just- games, Jessica? Yes. One of your own games? Yes. Oh, wow. Una de sus partidas. Oh. Sí, sí. I just thought it was funny. It was just some blitz game. It's not that important, but Yeah. I just thought it was funny. There's a famous game by Paul Morphy where he gets a checkmate with a knight in the corner as well. So Okay. very rare. Okay. And Yeah, I'd never done it before. I recently had my first game where I castled and gave checkmate at the same time. So I've that done was- that, but it's been, I don't know, remember where, some game online. I don't know. Yeah, exactly. Maybe I Same got for me. lucky. Yeah. But I just wanted to thank Gustavo so much for talking to us. And I didn't mean to hang on when everyone else got up. I just didn't know when I was supposed to be going. So, but I really appreciate it. And I hope that this can be a good thing and something that encourages people, no matter what their abilities, to participate in chess. To say having this Olympiad online was really the main reason I think most of us, at least certainly myself, were able to participate, because I mean, I've qualified 7 times for world championships and Olympiads for blind. I can't afford to go. I don't have money to go travel overseas. Okay. I think that Maria's computer restarted automatically. So, but she's coming here. So, okay. Thank you, Master Jessica. Thank you very much. No, I'm not a master yet. Not yet, but someday. Yes, Todavía of- no, pero algún día va Yeah, a ser. I know. Jessica wanted to say, Gustavo, thank you so much for No. putting this Spanish. Yeah. together. Spanish. Oh, true. Español. Gustavo, Jessica quiere decir, gracias por organizar este evento. Ella aprecia mucho este espacio en que puedan ser todos reconocidos. Y ha sido un gusto para ella estar hoy en este canal con ustedes, hablando de las experiencias de vida, del documental y del ajedrez. Cuantas veces quiera. Say, a few words about Jessica, because she's very humble and didn't mention this, but she was featured in many of the leading media outlets in the world, including NPR, CNN, and the New York Times. So she has been inspiring not only people with disabilities, but also women who want to get into chess. Quiero decir unas palabras sobre Jessica porque ella es alguien muy humilde y no lo ha dicho, pero ella ha hecho noticia a nivel nacional en las radios y televisión muy importante en el país, como CNN, como la Radio Nacional, sobre Times. el New York Times, Mm. sobre todos sus objetivos que ha logrado en el ajedrez y tan alto que ha llegado. Así que es importante reconocer lo Claro. que ella ha hecho. Sure. Congratulations, Jessica. Thank Again. you. Ilana, your final comments, please.
last anything that you want to say, last words before we go. Oh, thank you so much for inviting us to be part of this. And if it's okay with you, we can incorporate some of the video from today's interviews for our pitch tape for the documentary. If that's okay with you, we would love to do that since we have everybody speaking. Maria, can you maybe mention that to him? Sí, Gustavo, muchas gracias por traernos hoy a hablar del documental, de las experiencias de los jugadores en ajedrez. Y quiero preguntarte si pueden usar algo de lo que hoy se grabó, ya que es una gran oportunidad teniendo a todos los jugadores hablando de sus experiencias. Sure. Thank you. No, claro que sí. Yo no And tengo we'll be- ningún problema, al contrario, les agradezco. On the contrary, I don't have an issue. On the contrary, I want to thank you all so much. Yeah, we'll keep you posted on how things go with the film. And thank you again. It was really a pleasure to be here and be part of this interview. Vamos a seguir comentándote qué avances hay y fue un placer ser parte de esta entrevista. Gracias, Ila. Thank you. Manuela. Thank you. The same, Gustavo. Thank you for having us. And hopefully after we have the pitch tape, we can talk again with you and share it with your audience. Gustavo, de nuevo, y como dijeron ellos, muchas gracias por tenernos acá. Y tal vez podemos volver a conversar contigo cuando tengamos listo todo nuestro Documental. sí, los 10 minutos introductorios al documental para poderlo lanzar con tu equipo y poderlo promocionar más. Claro que sí, sería un placer. Gracias. Layer. Gracias. Also, I just want to say thank you, Gustavo, for featuring our team and film directors, and also for sharing their story with your viewers in Mexico. And finally, to wish you good luck with everything you're doing in the chess world in Mexico, and with your future projects. Gustavo, quiero agradecerte por traernos acá y por organizar esto para poderlo lanzar con tus proyectos en México, y te deseo mucha suerte en tus proyectos futuros. Muchas gracias, Lior. Muchas gracias. Somos un equipo. We are all a team. Ok. Thank you very much. Despedimos entonces el programa. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron por el programa de Maass Ajedrez con el equipo olímpico de los Estados Unidos, gente con discapacidad, pero con mucho talento, con mucho esfuerzo, con mucha vocación, con mucha dedicación y con un gran capitán y con gente que está interesada en llevar el esfuerzo de ellos a toda la comunidad ajedrecística. Muchas gracias, nos vemos la próxima edición. Hasta pronto.